हेलो एवरीवन, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम योर फ्रेंड सलमून आरिफ, वेलकम टू आवर चैनल। पहली चीज़ जो मैं करने वाला हूँ वो है एक ऐसी स्टोरी की जो कि आप ने सुनी होगी, बहुत मशहूर स्टोरी है और उस स्टोरी का नाम है लैला मजनू। और ये कहा जाता है कि ये कोई एक अरबी कहानी है और हकीकत में मबनी कहानी है कि एक लैला थी और एक मजनू था। मजनू का नाम मजनू नहीं था, उसका नाम बेसिकली था कैस। और मजनू एक जिसे कहते हैं कि पागल को कहा जाता है, आशिक को कहा जाता है, जुनूनी को कहा जाता है, तो इसलिए उसका नाम मजनू पड़ गया क्योंकि वो वीराने में रेगिस्तानों में घूमता था। क्योंकि अरब का इलाका था, वहाँ पे रेगिस्तान होते थे और ये सब चीज़ें होती थी, वो आवारा घूमता था और वो लैला के इश्क में पागल हो गया था, इस वजह से उसका नाम मजनू पड़ा, लेकिन उसका नाम था कैस। और जिसके इश्क में वो मुब्तला हुआ वो थी लैला। लैला का नाम बेसिकली जो इसका मतलब है वो है रात, क्योंकि इसको इस तरह भी कहा जाता है कि लैला रंग की सांवली थी और अब रंग की सांवली थी लेकिन फिर भी एक जिसे कहते हैं कि मजनू के लिए वो इश्क था। इसकी जो स्टोरी है वो इस तरह थी कि जो निज़ाम गंजवी था, वैसे तो इसकी जो बेसिकली जो है ये अरबी जो है वो एक स्टोरी थी, लेकिन बाद में इसे फ़ारसी में किया गया ट्रांसलेट और कई ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया गया, जिसमें एक निज़ाम गंजवी था जो मुसन्निफ़ थे, उन्होंने भी इसका तर्जुमा किया फ़ारसी में और बेसिकली उसकी जो लैला मजनू थी वो काफ़ी मशहूर हुई। इस पे काफ़ी मूवीज़ भी बनी, जिसमें ऋषि कपूर ने एक मूवी में, इंडियन मूवी थी, उसमें एक्ट किया और एक रिसेंटली मूवी आई है नए दौर की लैला मजनू। और इसमें बेसिकली स्टोरी कुछ ये थी कि लैला मजनू बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मोहब्बत की दास्तान कुछ इस तरह की थी कि मजनू और लैला थे, ये दोनों जब छोटे थे तब एक मदरसे में वो पढ़ते थे, ठीक है। और जब वो मदरसे में पढ़ते थे तो मजनू लैला को देखता रहता था और उसमें इंटरेस्ट लेता था या उसको देखता रहता था, तो इस बात पे वो अपने जो उस्ताद था उससे वो डांट खाता था और छड़ी से वो मारता था। तो जब छड़ी से उसके हाथों पे मारता था तो ये कहा जाता है कि वो जो दर्द है ना वो लैला को होता था। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये मैंने आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन ये कहानियों में बयान किया जाता है, ठीक है। और ठीक है, जब ये चीज़ें हुई तो उस टीचर ने जो उनका पढ़ाने वाला था उसने जो है लैला मजनू के घर वालों को बताया कि ये सिलसिला चल रहा है। जब लैला और मजनू के घर वालों को ये बात पता लगती है कि इस तरह का मुआजरा हो रहा है तो वो गुस्सा हुए और लैला को घर में बंद कर लिया जाता है और उसका घर से जाना और मदरसे जाना बंद कर दिया जाता है। जब ये दोनों बड़े होते हैं तो मजनू की मुलाकात दोबारा से लैला से होती है और जब वो दोबारा देखता है लैला को तो उसकी मोहब्बत में, जो उसकी मोहब्बत पहले थी उसको दोबारा से देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो उसे पाने की कोशिश करता है। और क्योंकि ये चीज़ उनके घर वालों के लिए एक बदनामी का बाइस है कि एक, क्योंकि मजनू उससे बहुत ज़्यादा इश्क करता है, मोहब्बत करता है और उसके घर वाले भी इस जो रिश्ता है वो मजनू का उसके लिए मांगते हैं, लेकिन वो बदनामी की वजह से उसके घर वाले वो रिश्ता नहीं लेते। अल्लाह का शुक्र है कि तेरी असलियत सामने आ गई। झूठा है तू, झूठ है तेरी दुनिया। मैं शादी करूंगी लैला, अपनी मर्जी से करूंगी और तू यहाँ से जाएगा अभी। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम नीचे आती है? आज के बाद मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। दफन हो जा, गेट लॉस्ट। और वो किसी और से शादी करवा देते हैं, जिस चीज़ को वो जो मजनू है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो सहराओं में पागल हो जाता है। वो तब उसका नाम मजनू हो जाता है जब वो सहराओं में घूमता फिरता रहता है, तो वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। मैं ये समझता हूँ, अब हर किसी का अपना नज़रिया है इस कहानी को देखने का, मेरा अपना है, आपका अपना होगा और बहुत सारे लोगों का अपना होगा। कई लोग समझते हैं कि ये जो फ़लसफियाना बातें होती हैं या कहानियाँ होती हैं
یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی. اور کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مجنو ایک نمازیوں کے سامنے سے گزر گیا تو نمازیوں نے کہہ دیا کہ تجھے اتنا خیال نہیں آتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ آگے سے چلے جاتے ہو. تو آگے سے مجنو ان کو کیا جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ ہوش نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کا رشتہ اتنا کچا ہے اپنے محبوب سے کہ آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ میں آگے سے گزرا ہوں. یعنی کہ کیا کیا ہوتی مجھے مارا؟ ہاں مانا کہ میں اپنے معشوق سے بات کر رہا تھا. میں بات کر رہا ہوں ان سے. میں کہ میں اپنے معشوق سے بات کر رہا تھا. میں نہیں دیکھ پایا، میں کھویا ہوا تھا، میں نہیں دیکھ پایا آپ لوگوں کو. لیکن آپ ہی تو اپنے معشوق سے بات کرتے ہیں. آپ نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا. کیا بکواس کرتا ہے؟ کیا بکواس کر رہا تھا؟ ایک عشق کیا ہوتا ہے، ایک محبت کیا ہوتی ہے، اس نے یہ بتایا. جب مجنو کو یہ کہا گیا کہ تو غلط کرتا ہے، تو ایک انسان سے محبت کرتا ہے، تو مجنو یہ کہتا ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز سے عشق ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے. تو اگر وہ خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے تو اس سے بھی محبت کی جا سکتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ ایک دوسرے سے شدت سے محبت کرتے ہیں، اور میری کئی ایسی ویڈیوز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری ہیں. اس میں نے یہ بتایا کہ محبت کبھی بھی ون سائیڈڈ نہیں ہوتی، ہمیشہ جو ہے وہ ٹو سائیڈڈ ہوتی ہے. یعنی کہ جتنی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں وہی محبت شدید دوسری طرف سے بھی اتنی ہونی چاہیے. ایک طرفہ محبت نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اگر ہو سکتا کہ اگر جو ہے وہ مل جاتی تو وہ ایک محبت کی ایک داستان نہ بن سکتی. یہاں کیس جو ہے وہ مجنون نہ بنتا، پاگل نہ ہوتا، تو وہ ایک سٹوری نہ بنتی، اسے دنیا یاد نہ کرتی. کچھ ادھوری محبت ہی انسان کو مکمل کرتی ہیں، اور نامکمل جو محبت ہوتی ہے وہی عشق سے ملواتی ہے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہوئی ہے اور وہ آپ کو نہیں مل سکا، وہ آپ کو ایسی جگہ پہ لے جائے گا جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقام ہے. اسی لیے کبھی کبھی انسان کو ادھوری محبت یا ادھوری چاہت ہونی چاہیے. محبت کا مل جانا کئی دفعہ ایک جو کہتے ہیں کہ اس کہانی کو ایک مقام تک نہیں پہنچاتی، لیکن جب وہ محبت ادھوری رہتی ہے، نامکمل رہتی ہے، تو وہ بہت سارے چیزوں کو ہمارے سامنے کھول دیتی ہے. یعنی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمارا دماغ ایسی چیزیں سوچتا ہے یا پھر ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ محبت کو مل جانے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اور اگر آپ کو کسی بھی جگہ پہ پہنچنا ہے تو آپ کو کبھی نہ کبھی جو ہے وہ ادھوری محبت سے واسطہ پڑھنا چاہیے. سم ٹائمز اس چیز پہ بحث کرنا یا پھر اس چیز پہ بات کرنا کئی لوگ اوائڈ بھی کرتے ہیں کہ اس چیز پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ بات وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو کہ لازمی کسی کو پسند آ جاتا ہے. ایک نہ ایک انسان ہوتا ہے جسے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کی جو روح ہے آپ کی روح سے کنیکٹڈ ہے، اور آپ اسے بنا مطلب کے چاہتے ہو. آپ اس سے مطلب کچھ چاہیے نہیں ہوتا، لیکن آپ اسے محبت دینا، پیار دینا آپ اس کے لیے کرنا پسند کرتے ہو. یعنی کہ کوئی آپ کے لیے کرنا پسند کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان ہوتا ہے جو آپ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت قسمت سے ملتے ہیں، اور اس انسان کو سنبھال کے رکھیے. اور ایک چیز میں یہ دیکھتا ہوں کہ کئی دفعہ دو لوگ آپس میں بہت مخلص ہوتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، اور ملنا بھی چاہتے ہیں، ساری زندگی شاید گزارنا بھی چاہتے ہو، لیکن کئی دفعہ ایک نہ ایک مطلب پرست نکل آتا ہے، یا پھر ایک نہ ایک مجبور انسان نکل آتا ہے. آپ یہ لیلا مجنو کی سٹوری میں دیکھیے گا کہ یہ جو 2018 میں جو لیلا مجنو کی جو مووی آئی تھی، جو کیس تھا وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتا تھا جو لیلا سے،
لیکن اس کے گھر والے اسے بلیک میل کرتے ہیں, یعنی کہ ایموشنل, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایموشنلی بلیک میل کرنا. اور ظاہری بات ہے اس چیز میں فیمیلز کافی ہوتی ہیں, اور یہ بات ٹھیک بھی ہے اگر وہ مجبور ہیں, اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ ایک فیصلہ اچھا نہیں ہے کسی کے ساتھ رہنا, اور وہ لڑکا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ مجبور ہے لڑکی, تو وہ کروا دیتے ہیں. اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے, وہ لڑکی جو ہے اس کا بعد میں ہسبینڈ تو خیر وہ مر جاتا ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہے, ان کی کچھ بن نہیں پاتی, وہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں میں رہتا ہے سلسلہ. کیس دوسری طرف پاگل ہو جاتا ہے, وہ اپنی لائف میں سٹرگل, اس کے گھر والے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, اس کو سب چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ الگ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے, وہ پاگل ہو جاتا ہے. آخر میں وہ لیلا سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, مطلب وہ بیٹھی نہیں ہے ساتھ میں لیکن وہ اس سے باتیں کر. محبت کی آخری حد یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی کے ہونے نہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسے ہم عشق کہتے ہیں, کہ جو چیز آپ کو مل نہیں سکتی آپ کو پتہ ہے, اور آپ اس کی محبت میں گرفتار ہوتے ہو, اس کو عشق کہتے ہیں. اور یہ بڑے خوبصورت لوگوں کے جو ہے نا حصے میں آتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو چیز ہوتی ہے جسے ہم محبت کہتے ہیں, میں مانتا ہوں آج کے دور میں یہ چیزیں, کئی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, کون لوگ ہیں جو ایک ہی انسان سے کرتے ہیں اور وہ سدا بہار وہی چلتی ہے. لیکن یہ چیز ہوتی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی انسان کے ساتھ اتنا سنسیئر ہوتے ہیں کہ ان کے سوا کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. میں لڑکیوں کے بارے میں تو نہیں کہتا, یا ایک خاتون یا عورت کو نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور وہ کس طرح سے سوچتی ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب کوئی مرد کسی کے لیے سنسیئر ہو جاتا ہے یا لوئل ہو جاتا ہے, اور وہ حقیقت میں لوئل ہو اور اسی کو سب کچھ مان لیتا ہے, تو وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا. اور حالانکہ یہ چیز ماننے والی نہیں ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک واقعی اگر کسی کو محبت ہوتی ہے اور مرد کو واقعی کسی سے محبت ہو جاتی ہے, تو واقعی وہ کسی اور کو دیکھنا پسند نہیں کرتا, اور اس سے محبت جسے ہوتی ہے اس سے زیادہ کوئی اور خوبصورت لگتا ہی نہیں ہے. یہ ریالٹی ہے. میں عورت کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کہ وہ کس طرح سے سوچتی ہے. مرد چوز کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کو اگر کوئی ہمیشہ سے ایک پسند کی جو ہے وہ جو کسے کہتے ہیں کہ ایک پسند کرنا, مطلب لیلا کا اگر کسی اور جگہ پہ رشتہ ہو گیا تھا اور مجنو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پایا, ٹھیک ہے, لیلا اس ٹائم پہ چاہتی تو انکار کر دیتی, منع کر دیتی, لیکن وہ چیز نہیں ہوتی, وہ اس کے ساتھ شادی کرتی ہے. اسی طرح 2018 میں آئی ہوئی مووی جو لیلا مجنو ہے, اس میں بھی وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے لیے مجبور ہو کے جو ہے وہ, خیر یہ چیز اچھا اس میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ بڑا خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے نصیب میں یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ وہ ادھوری محبت میں گرفتار ہوتے ہیں, اور ایسی محبت جو اسے مل نہیں سکتی. میں یہ نہیں کہتا کہ دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں اور انہوں نے کوشش نہیں کی. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے لیکن مجبور ہوتا ہے, اور اس کہانی میں جو ہے وہ عورت کہیں نہ کہیں مجبور ہے. اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں, اٹس سو کالڈ, ٹھیک ہے, یہ جو سماج ہے اس میں عورت کہیں نہ کہیں مجبور ہے. اگر کوئی مرد کسی عورت کو محبت کرتا ہے اور وہ شاید وہ وعدے بھی کیے ہوں گے, شاید وہ کچھ بھی ہوا ہوگا, تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس عورت نے جو ہے وہ مجھے دھوکہ دیا ہے یا اس نے الگ کوئی اور انسان چوز کر لیا. جانے دو, محبت جانے دینے کا نام ہے. اگر کوئی آپ انسان کی مجبوری کو دیکھتے ہیں کہ وہ مجبور ہے, حالانکہ اگر مجنو کے دماغ سے دیکھا جائے یا وہ جو جنونی تھا, جو عشق تھا لیلا کا اس کے, اگر اس کے دماغ سے سوچا جائے تو اس کو وہ چیز مل جانی چاہیے تھی, لیکن پھر وہ مجنو نہ بنتا, وہ کچھ اس کی کہانی ختم ہو جانی تھی, وہ ایک شادی شدہ لائف گزارتا اور کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن اس کی ادھوری محبت نے, ادھورے عشق نے اس کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے. اگر یہ حقیقت پہ مبنی, کہتے ہیں کہ یہ حقیقت پہ مبنی ہے, تو کچھ ادھوری
ख्वाहिशें ही जीने का मज़ा देती हैं, वो एक शेर भी था, किसी ने कहा था। तो आपको सब मोहब्बत करते हैं, आपको वो चीज़ नहीं बनाती। जब आपसे कोई नफ़रत करता है, आपको रिजेक्शंस मिलती हैं, आपको नफ़रत किया जाता है आपसे, और आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या आपकी जो चीज़ है, आपकी मोहब्बत है, या आप जिसे चाहते हो वो चीज़ आपको नहीं दी जाती, वो एक गैर इंसान को दी जाती है, जो कहते हैं ना कि जिस इंसान ने उसको पाने की ख्वाहिशें की हों या दुआओं में मांगा हो या कुछ भी, उस इंसान को वो इंसान नहीं मिलता। जिस इंसान ने उसके लिए दुआएं भी नहीं की होती, वो इंसान जो है उसको मिल जाता है और उसके साथ वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है। और खैर कई दफ़ा मैं ये सोचता हूँ कि पा लेता है ना किसी को, तो वो उसकी एक कदर नहीं रहती। तो कई दफ़ा अधूरी मोहब्बतें और अधूरी ख्वाहिशें ही इंसान को ज़िंदा रखती हैं, और वो बनाती हैं जो इंसान जो है वो कभी उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जो सोच होती है, जो एक स्पेसिफिक इंसान के जो है वो जहन में आती हैं, और ऐसे लोगों के दरमियान बैठना जो एक जो है इन चीज़ों से गुजरे हों, और उन्होंने अपने आप को संभाला हो और अपनी लाइफ स्टेबल की हो, उन इंसान के दरमियान बैठना, उनकी बातें सुनना आपको जो है वो अजीब सी दुनिया में ले जाती हैं। तो कई लोगों के दिमाग में ऐसी बातें जो है ना वो नहीं आती और वो ना सुनना चाहते हैं। तो ऐसे इंसानों के दरमियान बैठें जो कि आपको एक अजीब सी दुनिया में ले जाएं, आपको उन लोगों के दरमियान बैठ के आपको फील हो कि हम एक अलग सी दुनिया में हैं। और नामुकम्मल चीज़ें, अधूरी ख्वाहिशें और ऐसी नामुकम्मल दास्तान जो आपको मुकम्मल कर दे, आप अगर उसका हिस्सा हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ हैं, तो आप एक ख़ास किस्म के इंसान हैं। और कभी भी आप ये मत सोचिए अगर आपको कोई चीज़ ऐसी जो आप पाना चाहते हैं अगर वो नहीं मिल सके, तो उसके बारे में कभी भी दिल छोटा ना कीजिएगा, और हमेशा जो है वो यही सोचिएगा कि उस चीज़ ने आपको मुकम्मल किया। और आप जो बन जाते हैं, जो इंसान बनते हैं इस अधूरी कहानी के बाद, वो कमाल हो जाते हैं। और ऐसे लोग जो कमाल दुनिया में ना, जो भी लोग बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं या एक चीज़ को पाया है, वो हमेशा ठोकरों से पाया है, रिजेक्शन से पाया है। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हमेशा, और दूसरी चीज़ एक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मोहब्बत हमेशा वन साइडेड नहीं होती, टू साइडेड होती है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो नहीं करता, तो ये मोहब्बत नहीं है। दो लोग आपस में मोहब्बत करते हैं, मैं उस चीज़ को हमेशा कहता हूँ कि मैं इस चीज़ को ही मानता हूँ, और मैं इसमें नहीं मानता कि मैं किसी से चाहत रखता हूँ और वो नहीं रखता। तो ये सिलसिला कभी भी चल नहीं सकता। कोई भी इंसान किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि कोई इंसान किसी के दिल में मोहब्बत जगाए। ये खुदा की तरफ से होता है कि अगर कई होते हैं इंसान, उनके लिए अपने आप मोहब्बत पैदा हो जाती है, उनकी रूह से उनको उनकी मौजूदगी फील होने लग जाती है। दो लोग जो आपस में चाहत रखते हैं, वो कभी बहुत कम होता है शाज़ व नादिर जिनको उनकी चाहत मिलती है। और कई दफ़ा कहा जाता है कि ठीक है वो चीज़ नहीं मिली, इट्स ओके। और कई दफ़ा छोड़ देना चाहिए इंसान को। अगर कोई इंसान नहीं मिलता, उसके लिए मजनू बन जाना, पागल बन जाना तकलीफ़ देता है, और उस चीज़ को सफ़र करना ज़रूरी नहीं है, उससे आगे निकल जाना और अपनी लाइफ में कुछ बन जाना। यानी कि ये जो नामुकम्मल मोहब्बत होती है वो आपको कुछ ना कुछ बना देती है, और ऐसा इंसान बना देती है कि आप वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ पे आपको होना चाहिए। और वहाँ पहुँचने के लिए शायद ये एक रास्ता हो, आपको रिजेक्शन का रास्ता हो, आपको नामुकम्मल चीज़ों का रास्ता हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों है।
मेरी लाइफ में इतनी मुसीबतें क्यों हैं, मुझे क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुझे इतना रिजेक्शंस क्यों मिल रहे हैं, नाकामी मेरे हिस्से में क्यों मिल रही है। भाई जहाँ पर आपने कभी ना कभी ड्रीम बनाया होगा, ख्वाब सोचा होगा कि मैंने एक मुकाम हासिल करना है, मैंने एक नाम बनाना है, जब आपने वो कुदरत को वो पैगाम दे दिया, वो पैगाम मैसेज आपने जब यूनिवर्स को भेजा, तो यूनिवर्स ने कहा कि क्या तो इस काबिल है कि तो इतना बड़ा मुकाम हासिल करे, उसके लिए ज़रा तकलीफ़ें तो बर्दाश्त कर। तो वो तकलीफ़ें जब आती हैं फिर बोलना क्यों कि आपको तकलीफ़ हो रही है, फिर बोलना क्यों कि मुझे लोग छोड़ के जा रहे हैं, फिर बोलना क्यों कि मैं अकेला रह गया, फिर बोलना क्यों कि मैं तन्हा रह गया हूँ, मुझे मुसीबतें आ रही हैं, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, फिर बोलना ज़रूरी नहीं है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि कई दफ़ा एक अधूरी चीज़ आपको मुकम्मल करती है, अधूरी मोहब्बत हो जाती है, या आपको अगर वो चाहत, वो मोहब्बत, वो चीज़ नहीं मिल पाती तो वो आपको मुकम्मल करते। आज मजनू क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत को दुनिया में बेमिसाल कर गया, कि उसने उसकी मोहब्बत को नहीं छोड़ा, उसने उसको एंड तक चाहा जब तक वो जिंदा रहा। और कभी भी अपनी जो है वो इस चीज़ को कभी नहीं सोचना चाहिए। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मोहब्बत कभी भी वन साइडेड नहीं होती, हमेशा टू साइडेड होती है। कई लोग सोचते हैं नहीं जी, वन साइडेड मोहब्बत का तो मज़ा ही कुछ और है। वन साइडेड मोहब्बत क्या है, मतलब क्या होती है वन साइडेड मोहब्बत? आपको मोहब्बत अगर आप दे रहे हो तो आपको बदले में लैला और मजनू की मोहब्बत, या हीर और रांझा की मोहब्बत, क्या हीर सिर्फ रांझा से मोहब्बत करती थी और रांझा नहीं करता था, या फिर मजनू करता था और लैला, दोनों करते थे। इसी तरह और भी ससी पुन्नो, ठीक है, और सोनी माहीवाल, ठीक है, ये सारे एक दूसरे से करते थे। और चाहत हमेशा एक दूसरे से होती है, ना कि एक इंसान को एक से। वो ज़बरदस्ती का रिश्ता आपको शायद समझ आता हो, मुझे तो नहीं आता। ज़बरदस्ती का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अगर आपको कोई चाहता है, आप भी उसे चाहते हो, तो यही असल में हकीकत है, और इसी के साथ जीने में मज़ा आता है। आप एक इंसान को चाहते हो लेकिन वो आपको नहीं चाहता, ये अज़ियत है। और अगर आप को कोई चाहता है और आप नहीं चाहते, ये उसके साथ ज़्यादती है। तो दोनों चीज़ों में मुझे ये नहीं लगता कि होनी चाहिए। हमेशा दो लोगों में आपसी रफ़ाकत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, और एक दूसरे, अगर एक को कुछ हो दूसरा उसके लिए तैयार बैठा हो कि उसको संभालना है, और अगर दूसरे को कुछ हो तो उसको ये ख्याल हो कि उसके लिए मैंने सहारा बनना है। तो यही एक चीज़ होती है। तो इसलिए हमेशा टू साइडेड होने, जितना आप उससे मोहब्बत करते हो वो भी आपसे उतना मोहब्बत करे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।